kita tunggu orang tu. Sebab kita pun tak boleh gerak kalau orang tu tak ada. Oi mak, apa hiking? Baru start. Masalah ATV masalah. Baru start weh, baru start. And they want to come crashing into us. What the? Sekarang ni kita kat perjalanan. So nanti kita akan turun bukit and kita kena main brake dulu tangan. So kena exercise tangan ni lebih sikit. Ya. Okay, so slow, break. Slow.